and then distance learning also, and then e-learning also. Form of education in which the main elements include physical separation of teachers and students during instructions and the use of various technologies to facilitate student teacher. Yang pertama ya, student teacher, and then the second one is student student communication. Jadi ada dua part. Apa tuh? Yang pertama itu kita akan diskusikan online learning atau biasa dibilang juga distance education or distance learning or e-learning. Nah, ini form of education in which the main elements include physical separations. Jadi pembelajaran yang terpisah. Kira-kira seperti itu secara fisik. Tapi perpisahannya itu disupport oleh teknologi yang nanti memfasilitasi interaksi between student and teacher, student and student. Jadi terpisah secara fisik, tapi perpisahannya itu difasilitasi dan dimediasi oleh teknologi yang nantinya akan memberikan pola student and teacher and student communication. Kira-kira seperti itu ya. Okay, next. Tips for setting up distance learning. Nah, kita akan mulai nih. The first one itu don't panic. Distance learning is different and take times to master well. Try to approach this with the spirit of learner and adventurer, and be open to doing things differently. Kira-kira seperti itu, jangan panik mindsetnya. Distance learning itu berbeda. Teman-teman harus menguasainya. Di mata kuliah ini santai, slow, tapi pendekatannya adalah pendekatan belajar. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan belajar, dan itu yang harus teman jaga. Don't panic. Second one. Selanjutnya Pak Ari Sohibur Rahman. Nuts and bolts. Basic concept yang harus teman-teman tahu. Online distance learning doesn't need to be expensive. There are many inexpensive or even free software solutions that can meet your needs. So in here, you need to understand that in preparing online learning activities, you don't need to you don't need to think that online learning is so expensive, and there are many inexpensive or even free software solutions. Jadi ada beberapa software yang murah bahkan gratis, jadi nggak mahal. Oke, itu mindset yang kedua. Basic konsep yang kedua. Basic konsep yang ketiganya, you will have technology snipers, just roll with it. Being prepared to proactively mediate these challenges will reduce student activities. One day, 5 years later, 10 years later, when you become a teacher or exactly an English teacher, you will find something that we call it as technology snipers. It means you will get confused when you face a technological system or tools that is really important when you want to facilitate your students in online learning or distance learning system. Jadi teknologi snipers itu kebingungan menggunakan teknologi. Just roll with it, santai aja. Walaupun misalkan ada kebingungan, teknologi snipers, jadi jangan dibawa pusing. Nah, and these challenges will reduce student and teacher stress. Jadi nanti ini akan mengurangi tingkat stres yang didapat oleh guru dan siswanya. Yang sekarang kita hadapin kan siswanya stres, dosennya stres, gurunya stres. Nah itu jadi pembelajarannya jadi tidak efektif gitu. Karena kita berhadapan dengan teknologi sniper, semuanya serba tech, dan kita mengalami banyak kebingungan, dan itu membuat kita menjadi stres. Sebetulnya jangan. Ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi.
Next, first step, planning. Make a plan and start soon. That sounds obvious, but don't underestimate the challenge ahead of you. Trying to implement distance learning without a strong clear plan will end in chaos. Tanpa adanya planning yang bagus, maka nanti kita akan chaos. Salah satunya adalah apa yang harus dipersiapkan itu dari mulai capaian pembelajaran, syllabus, materials for teaching, and then how you evaluate your students, how you assess your students performance in the class. Nah, itu yang penting. Dari mulai membuat planning, dari membuat materi, teknologi yang dipakainya bagaimana, dan terakhir adalah evaluasinya seperti apa. Nah, itu salah satu hal yang harus teman-teman pikirkan. First thing first, apa yang harus dipikirkan pertama. Oke, define. Oke, nah nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di sini. Oke, define. A vital first step is to define what your distance learning school will look like. Will you hold synchronous classes that will correspond to a normal school day, or will you adopt an asynchronous approach in which students will have limited or even no direct contact with teachers, or will you have hybrid approach in which students have some synchronous schooling and some asynchronous schooling? Nah, ada dua nih. Yang pertama sekarang tadi yang pertama adalah planning, yang sekarang adalah define. Kita akan melihat nanti seperti apa jalannya. Ada dua tipe. Yang pertama adalah synchronous. Okay, the second one I mentioned about asynchronous. Okay, and then hybrid model, synchronous and asynchronous atau hybrid model. So later I will discuss about what is synchronous and what is asynchronous learning model. Okay, sekarang sampai situ aja dulu. Determine. The last one is determine. Nah, ini putusin nih seperti apa. Once you have decided what sort of distance learning you will pursue, the next most important step for administrators and faculty to determine the policies and procedures by which you will run your distance learning program. Nah, yang terakhir adalah kita putuskan, lalu kemudian nanti aspek-aspek yang lainnya adalah harus punya administrator dan kemudian kebijakan atau policies yang nantinya akan membuat kita bisa menjalankan ini dengan baik. Bagaimana sistem absensinya, bagaimana pembelajarannya dan lain sebagainya. Terus bagaimana akunnya dan lain sebagainya ada di situ. Karena teman-teman belajar computer assisted language learning, so you have to understand how to create an online learning for English lesson. Kira-kira seperti itu ya. Okay, as I mentioned to you earlier, in my previous explanation, I discussed about synchronous versus asynchronous learning. So what is synchronous and asynchronous learning? Ladies and gentlemen, synchronous learning or synchronicity means doing something at the same time. Kita melakukan sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Oke, online learning itu kan sifatnya terpisah secara fisik, physical distance. Nah, kita fisik yang terpisah, tapi tidak secara waktu. Ruang kita terpisah, tapi tidak secara waktu. Nah, synchronicity means doing something at the same time. And with learning, it is no different. Artinya, kita melakukan pembelajaran satu waktu, walaupun kita terpisah secara fisik. Synchronous learning refers to a learning event in which a group of participants is engaged in learning at the same time. Nah, ini kelengkapannya selanjutnya adalah ini. Jadi pembelajaran yang dilakukan dalam satu waktu yang terpisah yang difasilitasi oleh media teknologi, like what we do today, what we do right now using Zoom or virtual learning. Nah, ini namanya sinkronus nih, kita ketemu di satu waktu yang sama, more or less like that. Next is asynchronous learning. So if synchronous learning takes place at the same time, asynchronous learning refers to the opposite. The instructor and the learner and the other participants are not engaged in the learning process at the same time. There is no real-time interaction with other people. Jadi tidak ada instruksi yang sama di waktu yang sama. Dan semuanya kebalikannya dari sinkronus. Ini tidak ada interaksi. There is no interaction. There is no engagement between the students and the teacher. Jadi tidak ada interaksi. No contact between the students and the teacher, or even teacher students and the students.
nggak ada. Jadi asynchronous itu sebenarnya tidak dalam waktu yang sama. Apa contohnya? When I ask you to access our learning management system, nah itu salah satu yang kita maksud sebagai asynchronous learning. Jadi kurang lebih seperti itu, tidak ada interaksi, tidak ada engagement, keterlibatan antara students and the teacher or students and the students. Okay. Yeah. So the benefits of synchronous learning. So the first is interaction between the participant. Kita akan ada interaksi, exchange knowledge, ya karena waktunya sama, ya pasti akan ada pertukaran ilmu pengetahuan. And then real time feedback for the instructor, langsung, jadi saya bisa kasih feedback langsung karena waktu kita sama-sama real time, artinya di waktu yang sama. Training happens on a fixed schedule, waktunya jelas. Kalau hari Senin jam 10, Selasa jam 10, itu modenya seperti itu. Jadi tatap muka tapi tidak medianya, kurang lebih seperti itu. More or less like that. Okay, next is asynchronous. The benefits of asynchronous learning, participants can learn in their own time and schedule. Waktunya terserah teman-teman. So when I ask you to access our learning management system, I will not set up the time limit because I want you to explore and I want you to read all the materials exist on our learning management system because I want you to be an independent learner. So the learning time can be happen at your own time, and then learning can happen uh, anytime and anywhere. Jadi kapanpun dan dimanapun. Itu modenya asynchronous learning. Kurang lebih seperti itu. Schedule-nya ada pada teman-teman. Saya hanya set up limitnya saja. Seminggu akses ya sudah akses selama seminggu saja. Kurang lebih seperti itu ya. Less work for trainers. Nah, less work for trainers itu ya bukan berarti kitanya tidak kerja, tapi trainers itu akan dituntut untuk mempersiapkannya dari awal, materinya dan lain sebagainya itu harus dipersiapkan dari awal. Jadi pada pelaksanaannya memang di no contact between the teacher and the students or the participants, tapi pekerjaannya akan menyiapkannya itu dari awal. Gitu. Automated tasks reduce repetitive work such as giving online classes and grading exams. Nah itu kira-kira seperti itu ya. Bisa diotomatiskan. Kurang lebih seperti itu, penjadwalan dan lain sebagainya bisa diotomatiskan, tugas dan lain sebagainya bisa otomatis. The last one, employees and customers spend less time in classroom during work hours. Nah ini untuk yang memang dia kerja, yang profesinya in between workers and the students, dia misalkan di in between nih, kuliah juga kerja juga. Dan bagi orang yang kerja ini akan sangat-sangat memberikan manfaat yang besar karena dia nggak perlu ninggalin waktu kerjanya dia hanya perlu untuk istilahnya karena semuanya dilakukan secara asinkronus. Jadi nggak perlu ada perkuliahan di waktu dia kerja, kan jadi lebih memudahkan dia ya. Oke. Nah ini materinya kurang lebih seperti itu contohnya ya. Okay, so what are the differences between synchronous and asynchronous learning? So now we will discuss about the distinguish between synchronous learning and asynchronous learning. Synchronous learning itu traditional classroom, asynchronous learning recorded class yang di-record. Synchronous learning instant messaging when you send a text to me or WA, giving an instant messaging, then I reply your message. It means that we have synchronous learning. Jadi pembelajaran bisa berlangsung seperti itu. Asynchronous learning email. Nah, teman-teman ngirim karena waktunya kan tidak real-time, tidak langsung tuh, menunggu dulu, kemudian nunggu balasan baru ada interaksi. Immediate feedback from instructor and peers, sending question and waiting for answer. Nah gitu, kalau misalkan sinkronus teman-teman bisa tanya saya sekarang. Tapi kalau asynchronous teman-teman kasih pertanyaan dulu di waktu yang saya baru bisa cek, maka di situ baru akan ada jawaban. Phone call, recorded voice message. Phone call itu kayak pembelajaran yang sekarang sudah banyak menggunakan phone call ya. Particularly for English conversation itu sudah banyak sekali phone call.
Jadi pelajarannya seperti itu. Recorded voice message berarti ya voice note. Nah, itu juga bisa menjadi mode asynchronous learning. In person training karena ada orangnya, yang trainernya online training courses. Jadi without live video. Jadi nggak ada live video ya. Kurang lebih seperti itu. Live webinar yang sekarang, and then the recorded webinar. The last one, group based and self based. Grouping, group engagement, and self based learning. Jadi ini grouping, ini nggak ada grouping. Last one, same time, different time. Waktu yang sama, waktu yang berbeda. Okay. Last one, essential online learning tools for distance learning. So I would like to discuss about essential tools for creating an online lesson. Nah, di sini wait a minute. Gentlemen. Oke. Oke, guys. Oke, kelihatan sharingnya ya. Ada hot potato software di situ? Ada? Ada. Kelihatan? Oke. Ya. Nah, di sini hot potato software. Saya nanti akan kasih tahu. Nanti saya akan record video deh. Kemarin sih gagal nge-record 2 kali itu, 3 kali record. Masih belum pede. Mudah-mudahan nanti sekarang pede ini. Ini harusnya materi minggu kemarin. Ini materi minggu sekarang itu ini bisa akan recordkan. Nanti mudah-mudahan bisa sempet dan mudah-mudahan gak gagal. Kemarin udah 2 kali saya gagal semua. Gak pede dikasihnya. Okay, we have 5 options in creating what is that? An exercise for the students. The first is J-Close, ada J-Match, the J-Mix, J-Cross, J-Quiz. Ini versi jadul. Jadi waktu dulu itu pertama kali itu keluar itu exercise-nya modelnya begini. Di zaman tahun kapan ya? Saya belajar pertama kali setting up for online learning itu 2011 deh. Ini tahun 2000-an awal nih udah ketemu nih. Nah, ini masih seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan belajar ya dari mulai yang lama dulu biar ngerasain sampai ke yang baru. Okay. What can we do with hot potatoes? So we have J-Close. J-Close itu seperti ini, nanti ada hands-on activities ya. Okay, J-Close for creating fill in the blank exercise. Ada. And then J-Matching. Okay, matching J-Match or J-Matching, jumbled items, ordered items, matching answer. Nanti kanan dan kiri. Tuh, J-Match ya. Lalu kemudian ada J-Quiz for creating multiple choice exercise. Okay, multiple choice exercise here. Title, this is a place where you can put the questions. This is the answer. Lalu nanti jadinya akan saya tunjukkan. Ya. Cross for creating crosswords or teka-teki silang. Nah, ini seperti ini. Something like that. And then the last one is mix or mix sentences. Nah, ini nanti sentences. Sekarang saya akan perlihatkan sedikit. Contoh-contoh hot potatoes ya. Ada seperti apa sih nanti?
Berikutnya ini SMP dan SMA Putra Harapan berapa ya? Sudah kita dirinya menurut saya.